अस्सलाम वालेकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सिक्योरिटी एहलकारों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने केज में पाक फौज के 10 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि नौजवानों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बुज़दिल दुश्मन का एक मजबूत कौम से सामना है जिसने पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने बीकेच में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मुज़ाहमत करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दिली रंज और गम का इजहार किया। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का कहना था कि शोहदा कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई पर खराज तहसीन भी पेश किया। पेशावर से रूल इब्रार की रिपोर्ट। नौशेरा पुलिस की बड़ी कामयाबी। तारू जिब्बा कोल्ड स्टोरेज से 3 करोड़ की डकैती का मुआमा हल। साबिका चौकीदार का भाई जेल, पुलिस एहलकार मुलविस निकला। जेल पुलिस एहलकार जेल से सजा याफ्ता साथी समेत गिरफ्तार। माल मसरूका बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान ने नौशेरा पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तारू जब्बा कोल्ड स्टोरेज के मालिक गुलाम मुर्तजा साकिन दहशतगर्दी पेशावर ने 8 जनवरी 2022 को पब्बी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके कोल्ड स्टोरेज में रात को नामालूम डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर 3 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। वक़्वा की इतला पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान, एसपी इन्वेस्टिगेशन वकार खान, डीएसपी पब्बी इस्माइल शाह खान और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अराकीन मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने तमाम शवाहिद को महफूज कर लिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर यासीन फारूक ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान की सरबराही में वकार खान एसपी इन्वेस्टिगेशन, इस्माइल शाडी एसपी पब्बी, बिलाल हलीम एसएचओ पब्बी और साजिद इकबाल एएसआई पर मुश्तमिल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। तफ्तीशी टीम के लिए ये केस किसी चैलेंज से कम ना था। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तमाम वसाइल को बरोए कार लाते हुए साइंसी और टेक्निकी बुनियादों पर केस की तफ्तीश की। मुख्तलिफ मुकदमा से सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई। तफ्तीश के दौरान कोल्ड स्टोरेज मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड, कस्टमर, सप्लायर्स और पुराने गैंग्स की जांच पड़ताल की गई। सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट और मोबाइल टेक्नोलॉजी से पूरी तरह इस्तेफादा हासिल किया गया। 4800 अफराद का डेटा चेक किया गया। मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर जेल पुलिस एहलकार साबिका चौकीदार के भाई को शामिल तफ्तीश किया गया। मुल्जिम को इंट्रोगेट करने पर मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए साथी का नाम भी उगल दिया। मुल्जिम आदिल वल समीन जान साकिन खुश मकाम और नूर आलम वल गला खान साकिन भाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम आदिल जेल पुलिस में मुलाजिम जबकि नूर आलम साबिका सजा याफ्ता मुजरिम है। मुल्जमान की निशानदेही पर माल मसरूका 2 करोड़ 59,50,000 रुपए बरामद कर लिए गए। बरामद शुदा माल मसरूका नौशेरा की तारीख की चंद बड़ी बरामदगियों में से एक है। इंशाअल्लाह मुल्जमान को अदालत से करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। रावलपिंडी में दहशतगर्दी के 3 मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी गई। तर्जमान CTD के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने केस का फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को सजाए मौत देने का हुक्म देते हुए इनकी जायदाद की करकी और जुर्माने की सजा भी सुनाई। CTD तर्जमान का बताना है कि शब्बीर शेरानी और इसके 2 साथियों ने रावलपिंडी में 4 हैंड ग्रेनेड धमाके किए थे। ब्यूरो चीफ हैदराबाद RNN न्यूज़। हैदराबाद में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, 2 सगे भाई जाँ बहक, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हाला नाके के करीब तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान सगे भाई 14 साल हसनैन और 13 साल हुनैन मौके पर ही हलाक हो गए, जिनकी लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। दोनों नौजवान खुदा बख्श गोपांग के रिहायशी और गोपांग बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी।
پی پی نے حافظ نعیم کو ماموں بنا دیا، معاہدہ مسترد کرتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بلدیاتی قانون سے متعلق جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کے درمیان معاہدہ مسترد کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا اور جماعت اسلامی کو بھی آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے علیحدہ رہنا بہتر سمجھا۔ تمام سیاسی جماعتوں، تاجر تنظیموں اور صنعت کاروں نے متحدہ کے موقف کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے معاہدے کو مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدہ ارینج میرج تھی۔ جماعت اسلامی کا اسمبلی میں ایک ہی ایم پی اے ہیں اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے حافظ نعیم کو ماموں بنا دیا اور وہ اپنا ندامتی بیان ابھی سے لکھ کر رکھیں۔ خواجہ اظہار کا کہنا تھا کہ کیا جماعت اسلامی نے نعمت اللہ صاحب کے دور کا نظام منوا لیا؟ اتنی آسانی سے اتنی پرانی جماعت کیسے ان کے جانسے میں آ گئی؟ آج سے حافظ نعیم ماموں کہلائے جائیں گے۔ خواجہ اظہار خیال رہے کہ گزشتہ شب سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، جس کے بعد جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی کے باہر کئی روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا، جس کے مطابق سندھ حکومت 2013 کے بلدیاتی ایکٹ میں ترامیم لائے گی۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ گھی، ٹماٹر اور لہسن سمیت 17 اشیاء مہنگی ہو گئی، ہفتہ وار رپورٹ جاری۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 0.11% کم ہو کر 18.62% پر آ گئی، جبکہ سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی 20.24% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں 17 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جن میں ٹماٹر اوسط 18.53 اور لہسن 13.55 فی کلو مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ مٹن کی قیمت میں 2.45 فی کلو، دال چنا 1.92 روپے اور ماش کی قیمت میں 2.75 فی کلو اضافہ ہوا، جبکہ دال مسور 1.54 روپے، مونگ 0.68 مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں 8 اشیاء سستی اور 26 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ زندہ مرغی 3.20 فی کلو، انڈے 3.83 فی درجن سستے ہوئے، جبکہ 200 گرام سرخ مرچ کی قیمت میں 25.85 کمی ہوئی اور چینی کی فی کلو قیمت 1.05 کم ہوئی۔ لاہور سمیع اللہ بیروچی۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صوبے کے عام امور کے بارے میں وزیر اعظم کو بریف کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ گورنر پنجاب اور پاک اتھارٹی کے منصوبوں میں پیش رفت کے بارے میں بریف کریں گے۔ پنجاب کابینہ کے سینئر وزراء بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا وزٹ بھی وزیر اعظم کے دورے میں شیڈول ہے۔ ریلی پر پولیس تشدد، ایم کیو ایم کی وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست جمع۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ ایم کیو ایم کی جانب سے درخواست محفوظ یار خان اور رکن قومی اسمبلی محمد اقبال نے سول لائنز تھانے میں جمع کرائی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ قائم کیا جائے۔ درخواست کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات پر پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر تشدد کیا اور پولیس تشدد سے 4 خواتین سمیت 5 اراکین اسمبلی زخمی ہوئے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس تشدد سے ایک کارکن محمد اسلم جان کی بازی ہار گیا۔ خیال رہے کہ 26 جنوری کو کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنے پر پولیس نے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی تھی، جس کے باعث رکن سندھ اسمبلی سمیت کئی کارکنان زخمی ہو گئے تھے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے ایک کارکن کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ गटरों के ढक्कन चोरी करने वाले रंगे हाथों गिरफ्तार। वासा हुकाम की गटरों के ढक्कन चोरों के खिलाफ कार्रवाई। मजन सब डिवीजन से मैनहोल ढक्कन और रंग चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। SDO की मुदियत में ढक्कन चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करवा दी गई है। वासा हुकाम के मुताबिक ढक्कन चोरी से खुला मैनहोल किसी भी वक्त इंसानी जान के ज़िया या किसी बड़े हादसे का पेश खीमा साबित हो सकता है। DMD ऑपरेशंस मोहम्मद गुफरान का कहना है कि किसी भी मेन होल के ढक्कन की चोरी या टूटे होने की सूरत में वासा लाहौर के टोल फ्री नंबर 1334 पर इत्तला दें। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक पुलिस चोरों पर मेहरबान 4 दिन गुजर गए, बकरा चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। वारदातों से तंग शहरियों ने खुफिया राखी शुरू कर रखी थी। आदि चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गए। DPO रहीम यार खान से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक इलाका भर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है, जिससे लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। दही इलाकों में मुख्तलिफ बकरा चोर गैंग भी मुतहरिक हैं, जो दिन दहाड़े बकरियां उठाकर फरार हो जाते हैं। चाचर शरीफ के इलाके में 2-3 माह से मवेशी चोर रिक्शा गैंग ने अत मचा रखी थी। काले रंग के 125 मोटरसाइकिल पर सवार 2-2 अफराद बकरियां उठाकर फरार हो जाते थे। मज़कूरा गैंग की मुतादिद बार निशानदेही के बावजूद गैंग के सामने पुलिस बेबस हो चुकी थी। बिला आखिर शहरियों ने पुलिस चौकी चाचा शरीफ ने नोटिस में देखकर खुफिया राखी शुरू कर दी। 4 रोज़ कबल आदि चोरों की इलाके में आमद की खबर पर मुकामी लोगों ने एक दूसरे से राबते करके चोरों की नकल और हरकत पर नजर रखी। ज़राए के मुताबिक मुकामी सियासी बाअसर शख्सियत की मुदाखलत पर पुलिस कार्रवाई करने से इनकारी है और मुद्दईयान को राजदारी से चोरियों की रिकवरी देने की ऑफर की जा रही है। मुतासरा शहरियों में शामिल असद खान गौरी, अमजद खान गौरी और दिगरान ने एहतजाज करते हुए DPO रहीम यार खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़।